So guys, mamalit ako ni og Tagay kay Best in Tagay man ni, awardee. Yes, sir. Francit Capigs. Go. Paghinay diha, sir. Vlogger din. Nanami sa car. Ano na po, the boys ka. One with the boys ko karon guys. Kuan ko nila ron kanang bodyguard. Ano, basta mga kuan yan eh, iPhone 16 Plus. Ay, grabe siya oh. Pulipid. Sabay mo kang vlogger. Ano ko to guys? Leslie vlog ko ni, Leslie vlog. Please like, share, and subscribe. Welcome to my channel. Nestle cream. Nestle vlog eh. Yeah, tay. Pagkate-ate, hi baby. Reels na. Reels na, wala na. Sa minuto na. Okay guys.